नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करथिबे आपण माने भलर थिबे मु भी भलर अछि गाधा पाधा सारी के सीटी बसछि बहुत लेट हेलानी आज दुकान को म जाई नाही घर काम सरते सरते लेट हेलानी से तांकर दुकान खोल देगी जो बसतिले काम गुटे आसला पळे गले से काम को दुकान बंद कर देगी आ मु एठी आसी काम सार देगी गाधा पाधा सारी के छुआ मान तो खाई नाते तो पर्यंत मुड़ी फुड़ी भी किथे लानी मुझे जाने आसू खाइबू से गलानी कहला मुझे जिमिनी तो घर बस अटा दलुचु आप देखिए तार कौन कर खुशी मैंने देख पारे खुशी तार भोक लगे तो से आसिक निजे अटा दलिक तार गुला करदे भजा भाज सारूनी हाँ खाली किस भाज खाली आलू आप देख पारे खाली आलू भाजी देती आठी रुटी कर कना नहीं सब कहीं पकई जरू एटा पकई दे पहला आसन तार भाई भौणी दिजन जाक आलू भाजुंट हाँ एटी ये तो भजा भुजी कर देख पारे सोनू कौन कर आसन देखिया किस हो किस हम हाँ चाहा करू तो किरोसिन मिलू ना चाहा किस करू तो आ स्टूप सजानी रखीदे जेठ थला रखीदे से काढ़ी यात्रा करना ता चाबी दे दे हाँ तत्ते एत मामूल तैयार करते किए कहला पूरा चाबी दे रख तक कहीं खोलू हाँ मत अनानी कहीं खोलू हाँ किस किरोसिन देले तार जलिब तो भलटा खाली पुछापुछी करदे किरोसिन देदे तार जलिब आ तो किसी है हाँ नुआटा आमर पूरा नुआटा रोई रोईका पूरा जंग लगी था रखीदे रखदे ना ना एबे किसी दरकार नहीं रखीदे एटा कि दरकार नहीं किसी दरकार नहीं सेटा किरोसिन है ना जलिब किरोसिन नाई पूरा कौट आस रखीदे तू रख पार ना हाँ गैस लगे मो झील कर रुटी तैयारी कर रुटी देखा देखा कर देखिया एटा जरा बेलिक रख देखा कर बाबा रुटी ना तो है भल मु लगे दूसु गैस भजा भुजी काट दे मु तो ये गैस लगेदेली तावा भी बसई देती एटा रुटी ना कि से एडे गोटे रुटी किस कलु चीनी परोटा करू एत गोटे चीनी दबु ना किस दबु हाँ अच्छा अच्छा हो तार आ गोटे चूता दे आ गोटे चूता दे तू तो जिते बड़ रुटी कलु ता बापूरी की बाहर जो तू खाइबू खुशी देखु के भाया परोटा कला चीनी देकी बेलिकी आउरी गुटे हम आलू भजा जो भाजती ना हाँ सेटा टिके दे देबी भल लगे
এইটা এইটা কিস হব? এটা আলু ভজা দেবি। আলু ভজা দেবু। এটা কিস আলু ভজা পরোটা ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଟା ଦିଆଗଲା ଚିନି ପରଟା ହେଲା ଏଟା ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଥିଲା। ଦେଖ ଆଳୁ ଭଜା ଦେଇକି ପରଟା ବନାଯିବ। ଏଟା ତା ବୁଦ୍ଧିର ସେ ଚଲେଇଛି ଆଉ କେରୁ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ସେ ସେଇଭଳିଆ କରିଛି। ନା ତମେ ବି ଖାଇବ ଦବୁ ନା ଟିକେ ରୁଟି ଭିତରେ ଦିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ନଉଟି ଦେମି କି? ଠିକ୍ ଅଛି। ରିଫାଇନ୍ ମାରିଦେଲା ବାସ୍ନା ଭଲ। ମୁଁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଉଛୁ ଖୁସିକି। ସେ ଆଜି ତାର ଅଟା ଦଳିକି ରୁଟି ପରଟା ବନେଇଛି। ମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଆଳୁ ଭଜାର ପରଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ କାହାକୁ ଚିନି ପରଟା ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଖୁସି ସୋନୁ ତାଙ୍କର ପରଟା ତିଆରି କରିକି ଆଣିକି ଖାଇଲେଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ ଭଜା ପରଟା ଆଉ ଚିନି ପରଟା। କେ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛୁ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଛୁଆମାନେ ରୁଟି ଫୁଟି ଖାଇତେ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ଆଉ କି ଆଳୁ ପରଟା ରୁଟି ପରଟା ଏସବୁ କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ଚାଉମିନ ମ୍ୟାଗି ଲୁଡୁସ୍ ଫୁଡୁସ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ତାର ଖୁସିର ମନ ହେଇଥିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାର ମୁଁ କାମ ସାରିକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଖୁସି ତାର ଅଟା ଦଳିକି ଆଳୁ ଭଜା ଭାଜି ଦେଇଛି। ତାର ଆଜି ଆଳୁ ପରଟା ଖାଇତେ ମନ ନଥିଲା ଚିନି ପରଟା ଖାଇତେ ମନ ନଥିଲା। ତ ନିଜେ ଆଳୁ ଭାଜିକି ପରଟା ତିଆରି କରିଦେଇଛି ଆଳୁ ଦେଇକି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲି ତାର ହେଇଗଲା। ତାର ପେଟ ପୁରା ଖାଇ ଦେଇକି ବାସ୍ ଖାଇଦେଇ ତାର ଆଉ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଦେଇଛି। ମୋତେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଲା ମୁଁ ଖାଇଲି। ଭଲ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଲୁଣ ଫୁଣ ତାର ସବୁ ଓକେ କରିଦେଇ ସବୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଲୁଣିଆ ଫୁଣିଆ କରିଦେଇଥିବ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରି ଭଜା ଭାଜି ଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।